खुलुमका Swrangchati Kokborok Koktwma wo tinin Kokborok Koktwma rongkha Kuchugrem je amjamung jengjaka phasal puila mars talo te jengjaka kuchugrem je phajin madrasa phajin theology te phajin arts amjamung o amjamung rok unai April thamjora kuchugrem je amjamung painai neisiba mars taljora salbum no dibuni damchini tama jora ni simi jengkhai sarik dam tham soti siba jora amjamung jengnai o bisiwo thangnai bisino suchawi nake kuchugrem je amjamung achungnai rok bara sukni selai kobang nukjakha Kuchugrem je amjamung ni puila salo TPS ni achungphang Sopon Kumar Poddar rungnog rogo guriwi naima jorao Koktwma thumnai rokni bisingtui dadak sidakai saka এটা শেষ হবে 3 এপ্রিল এদের নেক্সট পরীক্ষা হবে 5 তারিখে 4 তারিখ অন্য 5 তারিখ হবে ল্যাঙ্গুয়েজ আজকে হয়েছে ইংলিশ 5 তারিখ হবে বাংলা হিন্দি মিজো যা যেটা হয় ককবরক এটা হবে এরপর মূল সাবজেক্টগুলো শুরু হবে সায়েন্স আর্টস কখনো কখনো একসঙ্গে হবে দুইটা কখনো অল্টারনেট দিতে হবে ঠিক আছে প্রথম সেন্টার এটা পরীক্ষা দেখলাম একজন গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এখানে এনরোল ছিল 177 5জন আসছেন প্রশ্ন এরা ভালোই বলছে ছাত্রীদের জন্য এই সেন্টারটা শুধু ছাত্রীদের প্রশ্ন ভালোই বলছে 2-4 জন জিজ্ঞেস করলেন কীরকম স্কোর করবে 50-60 এরকম আমার চেয়ে ভালোই প্রশ্ন হয়েছে প্রথম সেন্টারে এটা আমার প্রথম অভিজ্ঞতা পরে কী হয় Kuchugrem je amjamung bo mungsa kebe mungni atui haini bai TPS ni achukphang bo sakbai thangno phurungnai rokno joto khlaina nangma rokno tui sawi rikha taklai 2019 biswa Kuchugrem je amjamung jotoi achungnai rok ungkha neisi sini sai neira khorok Kuchugrem je amjamung mungsa jingjal phayatui naikolnai tangbedengno samungo phanangjaka Vidansabha Adivesini Paithangni Salo Bijitana te Probat Chudrini Tubujak Sumung Ungkha Hoda Hamkrai Rekjak Bata Samung Butango Bata Manai Rongni Juda Juda Koktwma Roksawi Abono te Hoda Hamkrai te Hoda Reng Montri Sandrona Sakma Saka Thanglang Yaksi Hapangni Bekhang Yaksi Surui Boshaka thujak borok APL gnang sai kathang tongtutuno randi bataman khathangna yaksi hapango phia tabuni hapang lukurongni hamkane bagi jerok manani bagi chukjak borok simino batamanai bote boshaka soi siblai nai amjungna thangai kebuni kebumung eba jungjal engai tongkhe hapang chobanai
কার্ড দেওয়া হতো। যারা ইটভাটার মালিক, গাড়ির মালিক, তারা যদি বামফ্রন্টের সাপোর্টার হয় তাদেরকে বিপিএল কার্ড দেওয়া হতো। 2011 সাল সেন্সাস অনুসারে সেই কাজটা ওনারা করেছিলেন। তার জন্য এখন নতুন সরকারকে সেটা সার্ভে করতে হয়েছে। এখন সার্ভে করার সময়ও সিডিপিওর কাছে হিয়ারিংয়ে যায় এবং সিডিপিওর কাছ থেকে সেরে ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টরের কাছে হিয়ারিং করতে হবে। ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টরের পরে ডাইরেক্টরেটে হিয়ারিং এর জন্য পাঠানো হয়। আমি নিজেও আমার ব্লকে সেই অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। বয়স্ক মানুষ, গরিব মানুষ, এখন ডাইরেক্টরেটে যদি আগরতলাতে হিয়ারিং এর জন্য রিভিউ করতে হয়েছে, এই কারণে অনেক ভাব করেছে, এটা ঠিক, এই রিভিউ প্রয়োজন আছে, কিন্তু রিভিউর নামে কিছু সংখ্যক কর্মচারী আমাদের গরিব লোকদের হয়রানি করছে, এটাও দেখার জন্য ম্যাডামের কাছে হতে হামগাইরে বাতনতে সুমন্তি সাকা এমএলএ দীপা চন্দ্র রাংখল বসাকা তাবনি হাপাং জেতিকে বাতারমনতে কৌশিপনা চেংখা আববাই হামবাই রেখা মন্ত্রী ন আপনি লগলগি বতে বসাকা ইয়াকসি হাপাং জরাও কথাং বরংন কথি স্নামই বাতারনি সেপ সামনি ইয়াকনি সেপ্লে তংখা ফিয়া তাবনি হাপাং জেতিকে সামুং তাঙ্গই তংখা আবো সয়কে ন সামুং তাংজাগৈ তঙ্গ হनै সাকা এমএলএ দীপা চন্দ্র রাংখল थांनाय याक्सि हाबांनि जेराव बिलनि कम्युनिस्ट हल सेनामथानि आजराव मन्त्री बादल चौधुरी करोड़ रां मरक जाखा आबनि लगे बिलनि जस्टिकल कोर्टर सौप्रभ थानि गोरोंजा केदार रंनो सामुं फोनांजाखा फासालो विधानसभा अधिवेशन एमजी एनरेगा सामुनते सुमुं यासु मुंगो ताबुनि हापांनो केबंनाय दलनि आदं याकजु बादल चौधुरी किसा सामानि उलनो हापांनि एमएलए अरुण चंद्र भूमि केबंनाय दलनि आदं याकजुनो दादाक सिदाक दामरोगै सिंगा विधानसभा अधिवेशन पुलेनि बखाग एमएलए नि अबहाय कगनि जारि केबंनाय दलनि आदं खुबि गुबुन आदंनि बिसिंगो किसा जरानि बागै हय हाय ओंलायख्या फिया उलो स्पीकर विश्व बन्धुनि तैदुरमा बाय तंकसां ओंफिरका 2019 लोकसभा संगमारिव ताबुक बिबिचु खरग पजा हिलिंगनाय बेबाक बुखाकनि लेखा जखा खायै नाय नायगा ससल लोकरक संगमारिव बिनि पजा हिलिगै मोखां समनाय मानो तामनि होनबा ससल बररक खायके जतन मानो आबुनि कुबै मारे 2018 विश्व त्रिपुरा हासनि लोकरक पनगै रेखा कंगनारक थानि साखा हासनि मन्त्री करा बिप्लब कुमार देव सांग्रंसाल नैथिचार सारमनि साइक जराव आगरतला बनमालीपुर आमचे कुसाम मंत्री अक्रा सुकमय सेन गुप्तनि मुंगै कायसा लाहारनि मुं फाननानति पान्डा क्लाइजाका पान्डाव कंगनारक थानि महै कक्साका त्रिपुरा हासनि मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव आबुं खालारिं स्रुंमुं साखाम हामग्रायनि बथाय बुमोन त्रिपुरा सा वानसा एबा कुबुनि बसं फानो उंथुन कताल वानचुं काहामनो तुयै कथार स्कचुं टंखर सुनामजांनाय भारत कतरनि मंत्री बखराव नरेंद्र मोदी रुवायनो तुई हास्टेव जतर सामुं रक जरागै खायलाय मानानि बागै महेरक सामुं काहाम खायै बुसकांगो आवगै मानाय गोजों काहाम खायै सामुं खायनायनि बागै वानचुमुं लिलांनाय उंखा गोजाम मंत्री अक्रा सुकमय सेन बिनि महाय वानचुमुंनो तुयै बुसकांगो याप्रि सेनाय हनै साका हापां उचू मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कम से कम 10,000 लोकेर रोजगार तार मध्य শুধু আইটি হাবে থাকবে না তার মধ্যে হোটেলও থাকতে হবে কারণ আইটি তারপরে খাওয়া দাওয়া সব বন্দোবস্ত করতে হয়
অত্যাধুনিক যা যা সুযোগ সুবিধা তার মধ্যে ওই বিল্ডিংয়ে থাকবে। মূলত সেটা আইটি বিল্ডিং হবে, কিন্তু তার মধ্যে সেই সুবিধাগুলো থাকবে। সেখানে আধুনিকতম মলও থাকবে, তার মধ্যে হোটেলও থাকবে, বাকি সবগুলো সুবিধা তার বিল্ডিং এর মধ্যে দেওয়া হবে। বড় বিল্ডিং হবে, 20-22 তলা বিল্ডিং, কমসে কম বড় জায়গা আছে। তো কমসে কম তার সঙ্গে জড়বে 10,000 থেকে আমরা আনুমানিক 10 থেকে 12,000 লোকের ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট রোজগার হবে সেখানে। और স্মার্ট সিটির মাধ্যমে বনমালীপুরকে ঢেলে সাজানোর জন্য পর্যাপ্ত স্কিম রাখা হয়েছে। হাওড়া নদী, আমি ইলেকশন আগে আসতাম তো বলতাম হাওড়া নদীকে এমন বানাবো, আপনারা আমার মধ্যে শুনেছেন। 79 লক্ষ টাকা স্যাংশন হয়ে গেছে। 79 কোটি টাকা স্যাংশন হয়ে গেছে। তো এখন সাবরমতীতে যাওয়ার দরকার নেই। নরেন্দ্র ভাই মোদী ওই সময় মুখ্যমন্ত্রীত্ব কালে উনি সাবরমতীকে যেভাবে তৈরি করেছেন, আমি সেটারই উদাহরণ দিতাম, যেভাবে আমরা হাওড়া নদীকে তৈরি করব। তো হাওড়া নদীর জন্য নরেন্দ্র ভাই মোদী 79 কোটি টাকা স্যাংশন করে দিয়েছেন, টাকা এসে গেছে। তো সেটারও দুই ধারে সেভাবে গার্ডেনিং হবে, রাস্তা হবে, তারপর কনক্রিট হবে, আর তারপর ড্রেজিং করে এই 1.5-3 কিলোমিটার যেটা রয়েছে সেখানে যদি বোটিং করতে পারে, যেটা আমি ইলেকশন আগে বলতাম যে ওই গার্ডেনিং এ যাবে, বোটিং করবে, আর আগরতলার লোকেরা সেখানে এখান থেকে 2-2.5 কিলোমিটার বোটিং করবে। ও শুদ্ধ হাওয়া, ও বনমালীপুরের শুদ্ধ মানসিকতা, আর যেখানে সেটাই হবে ওনার প্রতি সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধাঞ্জলি। আজকে বনমালীপুরের দায়িত্ব উনি আমাদেরকে সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে আশীর্বাদ একটা থাকে। আমি ওনার আশীর্বাদ নিয়ে এখানে, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে বিধায়ক হয়ে বিধানসভাতে গিয়েছি। দল আমাকে নেতা চুনেছে এবং মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছে। বনমালীপুরের জন্য আমিও কাজ করতে চাই। জেলখানাতে যে পুরনো জেলখানা রয়েছে, फाइनल लोकसभा बिस्कंग तोनिवी भाषा मार्च तालने पुइला सानमरिबो त्रिपुरा हास्तिओ चेंगिरि जागा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ते वीवीपैट फुनुकजां मानै सामंग बतang ईवीएम ते वीवीपैट नो तुइ सोशल बरंग नै सिरिनानो बागै अ फुनुक मुंगनो चेंगिरि जाखा O shalo agotla bubagra khoro tongmo saltang hangkortang phang haba nok noklawo khungchuku mal khungbai o machine nongno funuk jakha ajorawo tongo saltang hangkortang phang eba DM Sandip Mohante no khobui juda juda thungkrung doli adongtei habangni sebagrok DM Sandip Mohante saka saltang hangkoro tongmo joto EVM tei VVPAT nai amjungma ulo funungnani tekla jakha o samung khlaithani tabuni bad hakotor hapangni naharmung wngkha jerok ketal boot rwnai boro EVM machine ti kaham Saiman thun o malkhungrok joto buto thangnai hapangni sebagro EVM machine by boot runani phurungnai tei ketal butaro EVM machine demo khaimanai boot rumani ulo second ni bisingono VVPAT ni mari nukjagi mannai boot rumani ulo no second ni bisingo VVPAT ni mari nugi mannai। ये वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट लेवल चेकिंग जो हुआ है ईवीएम वीवीपैट का, वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमने वो जो सॉफ्टवेयर है ईएमएस सॉफ्टवेयर, उसमें एंट्री करने के बाद ईवीएम वीवीपैट हमने ट्रेनिंग के लिए या डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए उसको निकाला है। तो ईसीआई का जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से हम ये अवेयरनेस ईवीएम वीवीपैट का कराने के लिए आज यहाँ पे हमने कुछ व्हीकल्स को फ्लैग ऑफ किया है और हमारे जो मोहनपुर और जिरानिया सब डिवीज़न और सदर सब डिवीज़न सभी जगह पे आज ये सारे व्हीकल्स फ्लैग ऑफ करेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि हर एक पोलिंग स्टेशन पे ये व्हीकल जाएंगे, एटलीस्ट 2 या 3 घंटे के लिए वहाँ पे ये ईवीएम और वीवीपैट का अवेयरनेस करेंगे। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में जो हुआ है हमारे यहाँ पर ऑलरेडी वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है कि इस बार भी वीवीपैट का अवेयरनेस करना होगा और जिन वोटर्स को जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है इस बार उनके ऊपर भी स्पेशली फोकस करना होगा। एसडीएम सदर की तरफ से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस प्रोग्राम में इनविटेशन दिया गया था। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पे अटेंड किया है
और मुझे लगता है कि मोहनपुर और जिरानिया वहाँ पे भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज अटेंड करेंगे, ऐसे में कामना करता हूँ। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉन्स्टिट्यूशन है और कितने गाड़ी आप हमारे पास टोटल 14 असेंबली कंस्टिट्यूंसी है। अभी हमने सदर में सिर्फ 9 गाड़ी रखा है और मोहनपुर में भी 5 और जिरानिया में भी 5 गाड़ी हमने रखा है। तो ज़रूरत अगर पड़ेगी तो हम उसको गाड़ी को बढ़ाएंगे। अभी जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा हम वीवीपैट और ईवीएम का अवेयरनेस को कंप्लीट करते रहेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी वोटर जिसने लास्ट टाइम वोटिंग नहीं किया है उसको वीवीपैट के बारे में, ईवीएम के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए और इसके अंदर जो डमी सिंबल्स है उसके प्रेस करने के बाद वो देख पाएगा। 7 सेकंड के लिए जो स्लिप आता है वो देख पाएगा। कितने दिन चलेंगे कैंपिंग? अभी हम ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर जितना अवेयरनेस हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, इसमें टाइम लिमिट कुछ नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशंस है सभी पे ये गाड़ी पहुंचना चाहिए। जो वोटर्स है, पुराने वोटर्स है या नए वोटर्स है, सभी को इसको इस्तेमाल करने के लिए या अवेयरनेस करने के लिए सभी के पास पहुंचना चाहिए। सर टोटल हाउ मेनी पोलिंग स्टेशन है? हम इसके बारे में अभी जैसे मोहनपुर और जिरानिया वो सबको अलग अलग करके उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, लेकिन हमारा टारगेट है कि जो 100% पोलिंग स्टेशन हम कवर करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। DM te busaka agotor na kare jrania bukhakste te mohanpur bukhakste obo o shalo awemung malkhung ongkhonai o kni bukhakste o khungba khlai malkhung toni jangnai jesik joratei o malkhung ro joto buto sogya sak asuk joratei no awemung tongnai।